आशा को हमार घर के हाँ लाज करू छो कहा के मोर ससुर ब्याह तमर ससुर और माँ के इटा एक नाम में लिखले बुआ इतनी दुईटा আছে गुटे चिठी है गुटे कम के लिखले परस्त्री देखिले आखि पवित्र छुईले हाथ पवित्र तीरती कोले शरीर पवित्र ए प्रश्नर उत्तर बुझाई देव रमाकांत भाई माणिक पंदर जय माझी अच्छा हे भितर केनटा कहम आशा को हमर घर के कें लाजु छ हमके हमर ससुर बियाह हैछन तुमर ससुर और मां के बेले किए ने कहा के कहू जे तंकर केनता मानते बा कि परस्त्री देखिले आँखि पवित्र परस्त्री को छुईले हस्त पवित्र और परस्त्री संगे पीरती गले शरीर पवित्र। हाँ ये कथा कथा कहना तुम्हें सिलेक्ट कर परस्त्री को देखिले आँखि पवित्र कथा कह आटा तो देखी देखी है पवित्र भी है परस्त्री के देखले गोटे एक पवित्र हेबा तमे तो कहू छ गो से मान तो लिखी छन हां हाँ ये कथा टिके कह परस्त्री के देखले एक पवित्र हेले तो मुई रविना टंडन जानती देखू सेदिन फोटो फोटो आनी परी आर करिश्मा सुनो से परस्त्री किए जी हाँ हाँ मन ध्यान दे कर हाय ग ई सुनो सुजने देई मन हाय ई सुनो सुजने मोर देई मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराण रो विधान हो सुनो सुजने देई मन कुमार बोली एक नाचन दुई भारी जाखेरी सुते कतई दिन आको दिली कुमार बोली एक नाचन दुई पत्नी खेनी सुखे कतई दिन अरे थुनते जहाँ है सुन सुन देई मन सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराण दिलीप कुमार बोली कर गोटे राजा थे हाँ हाँ तांकर दुईटा पत्नी थिले हाय ग राजा घरे और धन संपत्ति कम थिबा के हाँ किंतु तांका घरे पुओ झियो ने होते ने होती तो महादेवंकर यज्ञ आरंभ गले 3 जण मिसी करे हाँ जेते बेले यज्ञ आरंभ करिछन गोटे पुओ जन्म हेबा पई हाय तो किछि दिन गला परे हाँ राजा दिलीप कुमारकर मृत्यु हे गेल हेला ग तापरे महारानी माने चिंता कले राजा सिना मरि गले कि यज्ञ को आमे चिंता करबे समापन कर हाँ हाँ तो यज्ञ समापन हेबा समय रे हाय देव देव महादेव अत्यंत खुशी हे कर बर मागबा पई कहले काय बरग तो महारानी काय कहले आमे गुटे पुओ पई यज्ञ करिथिलु प्रभु किंतु यहाँ तो हमर स्वामी यज्ञ नहीं सरबार पूर्वरु मरि जाय छ आ हमको पुओ जियो तो नहीं होय ना बर मागी कर हमको कहला तो महादेव अत्यंत खुशी हो गले ठीक अच्छे तुम स्वामी सिना मरी जाइछन जो मैं तुमको आशीर्वाद करुचे तुम्हें दुईटा रानी मिसिकर जेते बेले संजोग करबो दुई रानी रज रजर गुटे छुआ जन्म हेबा देखो विधातारा केते विचित्र लीला छोड़ भाग ब्रह्म को जे एक भाग छोड़ भाग रज को जे एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्रण विराज तेज पुरुषंकर ब्रह्म एवं मातांकर रजरे सुना पुओ झियो हेबा महादेव आशीर्वाद देछन जे दुई मांकर रज रजर गुटे छुआ जन्म हाँ हाँ तो से समय काना हेला आगो सेही समय रे दुई रानी गर्भुजे जान दुई रानी गर्भु एक शिशु जन्म सेही समय रे देख हे सूर्य जन आगो दुई रानी गर्भु एक शिशु जन्म
ভাগীরথী বলি দেখ তাহারি যে তার নাম গীতা পুরাণর কথা এত কর হে কর শ্রবণ সুজন হো সুজনে দেই মন পুরাণ হো মুই তো কহুছি পুরাণ ফকির প্রধান কেন্দু উপটা গ্রামরে 100 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন্তি সেই রাধা কৃষ্ণ চরণার বিন্দরে তাঙ্কর মন রহি থাউ বড় আনন্দে কবার হরি হরি বল আগন্তুরাজ বহুলক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আর বা শরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণার বিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী কি মহাদেবঙ্কর আশীর্বাদ যেতেবেলে মহারানী মানে পাইলে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা রানী মিশিকরি সংযোগ কলে কলে দুইটা রানীଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ହଁ ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା ଗ ସେ ପୁଅର ନାମ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ପୁରୁଷଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆମର ମଣିଷଙ୍କର ହାଡଟା ବନିଥିସି ହଁ ହଁ ହାଡ ଆଉ ମାଙ୍କର ରଜରୁ ମାଂସଟା ବନିଥିସି ହାଇ ଗ ଯଦି ରଜରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ହଁ ବେ ତାର ଦେହନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବି ହାଡ ନେଇ ଥାଇ ହାଡ ନେଇ ଥିବା ହାଡ ନେଇ ଥିଲା ମଣିଷ କେନ୍ତା କରି ଚାଲି ବୁଲି ପାରବା ହାଡ ନେଇ ଥିଲେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲବା અંતિમ ସେ ଭିତା କାଟୁ କିରା ବାରି ଚାଲୁଥିବା ତ ଭାଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ ରଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦେହନ୍ତି ହାଡ ବଲବାଟା ନେଇ ଥାଇ ଗୁଦଗୁଦା ହେଇକରି ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଦିନେ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷି ବସିକରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ କରୁଛନ୍ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କେନ୍ତା ମେନ୍କା ଏନ୍ତା ଥାଏ କି ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଭାଗୀରଥୀ ଯାଉଛନ୍ ହାଇ ଗ ତ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷି ଦେଖିଲେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ହଁ ଇ ଛୁଆଟା ମତେ ଚିଢଉଛି ମୁଇଁ ସିନା ବୁଢା ଲୋକ ଯେ ମୋର ଏନ୍ତା ହାଡ ଗୋଡ଼ କାମ ନେଇ ଦେବାର ଯେ ଆମର ଆଣ୍ଠଟା ଅଙ୍ଗ ଟେଢା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଏନ୍ତା ଅଛେ ଇ ଛୁଆଟା ମତେ ଚିଢଉଛି ଯା ମୁଇଁ ତ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦଉଛି ହଁ ହଁ ଯଦି ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରକୃତି ବୋଲେ କୋଟି କନ୍ଦର ପରେ ପାଇବୁ ହାଇ ଆଉ ଯଦି ତୁଇ ମତେ ଚିଢଉଛୁ ହଁ। ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ହାଇ ଗ ମୋର ଅଭିଶାପ୍ୟ ବହନ କର ହଁ ସେ ମନକେ ଆମେ ପଚରା ମକେ ଠିକ ଅଛି यहाँ दे बंद कर मानो ननीला तो अष्टवक्र ऋषि अभिशाप देले भागीरथी को सेटा अभिशाप नहीं करी आशीर्वाद हेई गला स्वर्गर गंगा के भागीरथी मर्त्य के आनीथिले हाँ। आर तांकर सबंश के से उद्धार करिथिले हरिथिले गो गंगा देवी को राजा शांतनु विवाह हाँ, करे हाँ। अच्छा गंगा देवींकर स्वामी हेले शांतनु शांतनुंकर पत्नी हेले गंगा देवी पर स्त्री को देखिले आखी पवित्र पवित्र गंगा के जदि हमें देखी देमा हाँ। बोले हमर आखीटा पवित्र है हेसी ग पर स्त्री के छुईले हमर हस्त पवित्र हाँ। गंगा जल जदि हमर हाथ रे धरि देमा बोले हमर हाथटा पवित्र है दिबा पर स्त्री संगे विरति कले हमर शरीर पवित्र पवित्र गंगा रे जदि हमें स्नान करमा तार संगे विरति करमा बे जेते पाप करिथिले हमर शरीर मध्य पाप खंडन होई दिबा इटा हैला सेही पर स्त्री गंगा देवींकर कथा हाय ग हमर उज्जवल बाबू हाँ। सम्मान सहित किछि टंका प्रदान कले तो समय समय आम चिंतामणि सबर बाबा से बंधु मध्य कलार सम्मान केते टंका देछन तांको हम अनुष्ठान तरफरु विशेष विशेष धन्यवाद जय अरे ही परिचय ए पुराण विधान बुद्धिले क्षमा कर हे सभाजन আর যাহা জানি তিনি মুই এ সমারে তেরি কহি কে যাহা জানি তিনি মুই এ সমারে তেরি কহি সুজন হো শুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো তো কহুছি পুরাণ सुनल तो पर स्त्री कथा हाय ग ब्रह्मांड रे ओ 3,36,000 लोक से बंधु को आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला चकाबाग हल्दी ग्राम
କଳାକାହର ବାଗ ହଳଦୀ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ନନୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ हाँ हाँ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବଳ 2 ଲୋକ ଅଛନ୍ 2 लोग ହଁ के ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 2 ଲୋକ ନେଲେ 4 ଲୋକ ରହିପାରେ ସେଟା ହচ্ছে ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପହଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜନ୍ମ हाँ हाँ ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି हाय गो ଆଉ ତାହାଠାରୁ ଆଉ କିଏ ନେଇ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ हाँ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା। ଜଞ୍ଜାଲ ଜାଲ କାଲ ରୂପେଣ ଧୀବରା ଧୀବରା। ଏ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାଛ ହାଇ ଗ। ମାଛକେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଧରବାର ଲୋକ ଥିସି ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ହେଲା ଯମରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗରି ଫିକବା ଆମେ ଲଟକମୁ ଗରିତି ଉପରକେ ଖିଚି ନେବା ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା ସଂସାରେ ହଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହାଇ ଗ। ଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଭିନୟ করবা লাগি আসিছু হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেতেবেলে আমার অভিনয় সরি যা যার যার বাটে আমি সে চালি যাই চালিଯିମା গো। যেতে ধন জন সম্পত্তি অর্জি থিলে মধ্য আমি তাকে নেই করে নে যাও हाँ हाँ কেহি রহিবেটি রহিবে নাইটি ভব সিন্ধু ভূমি তলে সর্বে সর্বে নিজ কাল বাহুড়িবে কাল এটা নিজর রুল সর্বে সব সবু সরলা আমি ভাবুছু যে আমি সমস্তে গোটে গোটে কেবল 2 লোক আমি সর্বপ্রথমে জন্ম কে হইতে গো? আদি এবং অনাদি হ্যাঁ। আউ ইহাদে যেন আমি কিয়ে লেখুছন টাইটেল মানে অন্য অন্য লেখুছন হয় গো। জাতি মধ্যে 2 প্রকার আছে हाँ केन केन जाति স্ত্রী হ্যাঁ। এবং পুরুষ पुरुष ব্রহ্মাণ্ড 2 লোক দুইটা জাতি ଆଉ 2 লোক ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସିର୍ଜନା আরে କରିଥିଲେ কলি যুগ নেওয়া বলে পশু পক্ষী বি দুইটা আসবে হ্যাঁ ননীল আহা হরি নামে কি রস ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ନନୀ ହୋ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଇଁ ଆଜି କେଁଚି କାକେ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲି कैसे गो ଆସନ୍ତା 52 ବର୍ଷ ଇହାନ୍ତି ଆମକୁ ତ 52 ପୂର୍ବାର ନେଇତାଲ हाँ তো আমার জেজে বাপা মানে এই পূজা করি আসুଥିଲେ তাঙ্কর নাতি নাতিনী অননাতি মানে আজ তাঙ্কু শেষ করিছন বইলে কাহি 52 বর্ষকে দেখ আউ আজির দিনকে দেখ हाँ हाँ আজি প্রভুঙ্কর সেবা করিଥିଲେ ভক্ত মানে हाय ସବୁବେଳେ পুরাণ শাস্ত্র কথা ইন্ন চালুଥିଲା हाँ তো ই জায়গারে जिनठारे पुराण शास्त्र चालुथिसी हाँ। से जगह के कवि वृंदावन बोलिकर तुलना हाय करछन को। ई गाँ के अमठा ने कहिकर वृंदावन कहम हाँ हाँ गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद 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 पदुगालुची मकरंद से मकरंद पान करी तारिले रचनारी नारी से तारिले रचनारी से रचनारी कपया रे थाऊ निरंतरे चितम निरंतर थाऊ कृष्ण बोली जीव जाओ कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा धव राधे राधे
জগন্নাথ দাস গোবিন্দ পদুগলিছু মকরন্দ লিখিথিলে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ভাগবত আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ বড় পুরাণ হেলা ভাগবত ভাগবত রুচু ন রুচু খাও পিতা পিতা। জানো ন জানো পঢ় গীতা গীতা পুরাণ কহেলা হ্যাঁ খাও পিতা গাও গীতা या ई तोर ननी के मुई कहसी ना या संडे के संडे करला भोजा भोजी भी आनला। রাধা গোবিন্দ বিশি মুই বি তো বিশি গো तोर हटो রমাকান্ত বিশি রাধা গোবিন্দ বিশি বলে গোটে কথা आरो ई इंग्लिश पीसी आर मुई बेसी दिसी সেই নামরে মা সমস্তঙ্কর কলারে 150 টঙ্কা প্রদান করিছন্তি সর্বারিষ্ট মঙ্গল হোবর আনন্দে কবার হরি 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 বল। আচ্ছা ভাগবতরে গোবিন্দ 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 কাইতে লিখলে জানিছ कैसे गो डर से गो पिंग मारी आवा लगी दिने सुजा बारी दिसी जाटा डर ই বিনা আহা ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 করতি সগন্দর গোবিন্দ করতি ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 করতি সগন্দর গোবিন্দ করতি সে তিনি গোবিন্দ বুঝাই কহুছি সে তিনি গোবিন্দ বুঝাই কহুছি শুনিলে মা ভৌণী नियर माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु सजनिल द्वितीय गोविंद गुरु প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু সজনির তৃতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি ননন্দের জ্ঞানময় কল্পতরু প্রথম গোবিন্দ হেলা আমার निज যুগ্ন যুগ্ন আও রাধাকৃষ্ণ সংকীর্তন মণ্ডলীর আমার ভৌণী মানে সম্মান সহিত সমস্তঙ্কর কলারে পিলাকে কলে কলমার কীর্তন মণ্ডলী রাধাকৃষ্ণ কীর্তন মণ্ডলীর ভৌণী মানে সম্মান সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান কলে সর্বারিষ্ট মঙ্গল হবর আনন্দে কবার মা ধন ধন গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ করন্তে কবার তোর সঙ্গে সঙ্গে টিটলা করনে সেইটা ততলা করনি আর 50 ডিগ্রি হিট হয়ে যাব নে বলবো পানি হয় আমার ভৌণী যুগনি যুগনি আমার ভৌণী সে যুগনি যুগনি সে ভৌণী মন্দ হ্যাঁ আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফে ধন্যবাদ धन्यवाद মনির वाह! প্রথম গোবিন্দ হেলে নিজর মা माता पिता আমি চারিটা ধামকে বুলি করে যেতে পুণ্য অর্জন করমা কি हाँ গোটে মাতা পিতাঙ্কর সেবা করমা বলে হেতে পুণ্য অর্জন हाय गो সুচাটা আমি তো করি দেখনি যে কিছু হয়ে গো পিলা গোটে মা যেতেবেলে আমকু গর্ভ ভিতরে রখিতিসন হ্যাঁ। মা গর্ভবতী থিলা সমୟରେ কেতে কথা চিন্তা করছন মা মানে हाय गो কেতে কথা চিন্তা করবা নিজর মা হে প্রভু ভগবান চৈতন্য স্বামী মোর ঘর কে পিলা গোটে হেতা হ্যাঁ। ভল করি পাঠ সাঠ পড়াতি চাকরি বাকরি করতা বিয়া বরপন করি দেতি মোর বুলেট গোটে যৌতুক আনতা মোর পিলা বুলি যেতা বাটে মদ পিতার এতার এক্সিডেন্ট করে বাটে মরতা মা বাপা এন্তা নুহে বাবন মা কেতে গোটে ছুয়া পাই কেতে চিন্তা করিথিসি হ্যাঁ। কিন্তু আজিকালি গোটে গোটে পিলা অছন যে বাহা সাহা হই সারলা পরে মা বাপা কো নেই পচরা नहीं पचरा बाप বাকি পিলা কথা ছাড়া মুই খুদ নে পচরা কাই যে নেই পচরা তুমি ए आया तमे निया करो मोर बुआ पे ইথি কহ গো ইথি কহ मोर बुआ पे 3.5 मोर माँ पे 3.5 तमे सुन धारी थी जे नेते नेते लागू थी हटा के मगर लौट खींचे दुई लगटा केते होचे गो 3.5 7,000 कम से कम मोर परिवार আছে 700 गोटे भी देबार कथा किनी 60 टका गोटे भी बुढ़ा बुढ़ी ने देखा हेती लगी मोके काटा अलगे कर देबे मां बुढ़ा
বুড়ি কেবে মুই ছি কেড়ে খরাপ তোমার চিন্তাধারা দেখো তোর বাকি পিলা তুমি যেতেবেলে 6 মাস থিলা তুমি হউতিল শীত মাসরে তোমার মা তোমাকে খটে শুয়ে থিলা সময় হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি এক করে দউথিল মুই ভণা ভণা এক করে কেন হে কোঁচা জায়গাতি তোমার মা শুই করে তোমাকে সুখা জায়গাতি শুয়ে থিলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। ই দিন দেখবা লাগি শুয়ে থিলা কে তুমি এ মোর মা কে যে মোর একতি শুইবা যাস কাঁচি ছুয়া বেলে কেন মোর পিসা 365 ভোল্টেজ কর ছি এ পিলা আমি যেতে টঙ্কা কর্মা মা যেতে ভগবানଙ୍କର ପୂଜା কর্মা মাতা পিতাকে যদি আমি সেবা নি করমু সে পুণ্যটা কেবে भी সফল नहीं है তেণু করি করি প্রথম গোবিন্দ লেখলে জগন্নাথ দাস মাতা পিতাঙ্কর সেবা কর্মা দ্বিতীয়রে গুরুঙ্কর সেবা কর্মা আর তৃতীয়রে যদি ভগবানଙ୍କୁ মানমা নিহাতি ভাବରେ ভগবান শুনবে অগললে তো ভগবান কে মানো নেলে নেবি মানো না মুই শশীলোচন মাঝি সস্মিতা মাঝি নামরে 20 টঙ্কা প্রদান করিছন্তি বলে আনন্দে কবার হরি বল আগ মাতা পিতা ঠারু বড় দেবতা যে স্বর্গ রাইছে নাহি সজনীর স্বর্গ রাইছে নাহি হে মাতা পিতা ঠারু বড় দেবতা যে স্বর্গ রাইছে নাহি সজনীর স্বর্গ রাইছে নাহি তাঙ্করি আশিস তাহায় কাসিনা তাঙ্করি আশিস তাহায় কাসিনা নরদেব বিপদ তরিবা পাই বাবা শুনুন নীল তোতে কথাটে কহুছে শুন আর চেন ভাই দাদা চিঠি দেইছন তাকু কর্মা বখাণ শুনুন নীল তোতে কথাটে কহুছে শুন এ ননি নাগড়ি নাগড়ি জিনা সাজ ঘর के बोह गला गुटे लिखि दिले जे এটা তুমি রখিছ আর ওইটা গুटे বুঝাইছ শাশু ঘর বেটা নি শাশু ঘর কে কন্দা খাস মহেন্দ্র মহেন্দ্র নায়ক দিব্যাংশী নায়ক আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন লেখলে শাশুঘর কে জুয়া কলা শাশ গর্ভবতী হেলা হে জুয়া কে যে কলা শাশ কে যে গর্ভবতী হেলা সেই मुझे चाहे हमारे यूट्यूब ने देखने आ रही याद है 2 बरस हला मैं पखंड मोड़े दिगर पले आसी छे मोर साथ केन बेले थिसी तो केन बेले केन कथा बिन पैसे निंदा गोटे बदनाम कर मुके निंदा के पारसी पुटा मैं बदी के नहीं पारे आसो गो आमर घर के गिना कि